Erokamano ne jokwaya. Asante sana wanakwaya. Ne owetena kaachiel kod mina kuom Kristo, kwa wakina kaka ndugu zangu katika Kristo Yesu, welo kaachiel kod osiepe, wageni pamoja na marafiki. agone Nyasaye erokamano ahinya, Anamrudishia Mungu shukrani za dhati mano odonjo e chuny jaote John Dianga, ambaye aliingia katika moyo wa mtume wetu John Dianga, mane oyiero Jumapili ma kawuono mondo walim ka, ambaye aliweza kuchagua na kuteua siku ya leo ili tuweze kushiriki pamoja hapa. Roho Nyasaye oseyiero ground ma wantiene. Tayari Roho wa Bwana ilichagua sehemu ambayo tuliko leo. An sama ya chokruok kwaluongo Nyasaye manyadidek, Nyasaye nitiere e chokruogni. Hata wakati tulikuwa tunafungua ibada tukiita Mungu wa utatu, tayari Mungu ako na sisi katika ibada huu. Jal mobiro kod chuny moikore ne winjo weche mag Nyasaye, Yule ambaye amekuja na mioyo ambayo iko tayari kupokea neno la Bwana, Roho mar Nyasaye biro miyi. Roho wa Bwana atakukabidhi. Somo maro ma kawuono mwayudo, Somo letu la siku ya leo ambayo tumepata, mano e moto wa mar 2026. hiyo ndio mada yetu katika mwaka ya 2026. Yesu nowuoyo e ndalone mag tich. Yesu aliweza kuizungumzia wakati wake wa kazi. Kendo wanene kaka en gima onego bed ni timore ndalo mwantieni. Tena ni kitu naona wazi zaidi ambapo inastahili tendeke katika wakati wa ujao. Nikech Jose biro kod weche mang'eny. Vile watu wamekuja na maneno mengi tofauti. Ahinya ka in kod chandruok. Zaidi ya yote ukiwa katika dhiaka na shida. Ng'ato biro ni kiwach. Mtu atakuja kwako na jambo. Wach manyalo mi bed mayom yie. Neno ambaye inaweza fanya uwe dhaifu katika imani yako. Samaro ni wach moro matek e ngimane manyalo mi odhi Elia. Wakati mtu kuna maneno mazito katika maishani mwake inampeleka burini, to jinyalo biro. Watu wanaweza kuja. Bedo watni, awe mtu ya jamii yako, bedo siepni, awe marafiki, nyalo biro to so wach moro kuomi. Anaweza kuja kisha apenyeze ndani mwingine ndani lako. Samaro wach moro so kuomi ne. Wakati mwingine neno ambayo anataka kuweza kukaa ndani lako, wapo gi Nyasaye ni setio. Inataka kutenganisha wewe na Mungu ambaye umemtumikia kwa muda. Moro kado kidak marach. Pengine anapata unaishi katika maisha ya fukara. Kidak marach. Si ya kwamba unaishi katika maisha ambayo haipendezi. Mbona dak marach? Ni yeye mwenyewe ndiye anaona machoni pake pamoja ya kwamba unaishi katika maisha ya zaidi. Iti romo kidak. Lakini wewe umeridhika na umetosheleka sana jinsi ambavyo unaishi. Koro kila wachine. Sasa analeta ujumbe wake. Molori gweche moko mang'eny. Azunguke na maneno mengi ambayo haistahili.